Harusnya seperti ini demokrasi tidak harus dilakukan di Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Entah apa. তোমরা নেটওয়ার্ক বন্ধ করে প্রবাসীদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছো। আমরা রেমিডেন্স বন্ধ করে তোমাদের অর্থনীতি ডাউন করে দিব ইনশাআল্লাহ। আমরা যেন আমাদের ফ্যামিলিকে সুস্থভাবে শান্তিমতো একটা ভরণ পোষণ দিতে পারি, আমরা যেন কারো কারো হাত বাড়াতে না হয়, এই আশায় আমরা Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis para sahabat dan teman-teman. Terima kasih banyak-banyak yang sudah subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetik di TikTok Mas Farhan disuruh nge-reaction tentang Bangladesh ya para sahabat dan teman-teman, yang ada student yang demokrasi di Bangladesh sana. Karena sekarang sudah banyak teman-teman Mas Farhan juga yang bercakap tentang adanya Bangladesh. Kita sebagai umat muslim lah, sesama agama Islam, kita pray for Bangladesh lah. Tapi yang Mas Farhan bikin pelik yang di-tag di TikTok Mas Farhan tuh, banyak para TKI yang berada di Bangladesh maupun buruh-buruh yang berada di perkilangan, yang berada di sektor pembangunan juga. Mereka macam berdemokrasi dekat Malaysia. Mas Farhan juga berpikir-pikir lebih banyak. Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya karena sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Mas Farhan juga berpikir seperti itu. Memang ini konflik ini berada di dekat negara Bangladesh. Tapi kenapa yang ada dekat Malaysia ini ikut-ikutan malah berdemokrasi dekat Malaysia? Dan memang lokasinya yang Mas Farhan tengok dalam video ini memang berada dekat Malaysia. Dan Mas Farhan juga pray for Bangladesh. Tapi harap-harap kalian yang orang Bangladesh yang berada di Malaysia ini cukup di negara kalian saja. Karena ini negara Malaysia. Mas Farhan tak pernah tengok loh kalau dekat Malaysia itu ada demokrasi besar-besaran seperti yang berada di macam dekat Bangladesh tuh. Kalau dekat kampung Mas Farhan Indonesia memang seringlah ada demokrasi macam itu. Mahasiswa, student atau para pekerja buruh ada tidak cocokan memang keluar jalan, memang demokrasi macam itu. Tapi Mas Farhan menghimbau sangat-sangat kepada rekan-rekan yang dari Bangladesh ini, jangan sampai berdemokrasi dekat Malaysia, karena kalian statusnya bekerja di sini. Dan kalian itu berdemokrasi untuk apa? Kalian itu berdemokrasi untuk apa ya? Government kalian atau menteri kalian gitu kan. Jadi dilakukan di negara kalian gitu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman mungkin Mas Farhan bukannya untuk memperketat atau mempersulit situasi ya. Mas Farhan cuma disuruh action. Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Kita simak sama-sama videonya seperti apa. Let's go. তোমরা নেটওয়ার্ক বন্ধ করে প্রবাসীদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছো। আমরা রেমিডেন্স বন্ধ করে তোমাদের অর্থনীতি ডাউন করে দিব ইনশাআল্লাহ। আজকে আমরা সবাই যে উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক, ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্য সফল হোক। আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমরা জীবিকার তাগিদে বিশ্বের নানান দেশে আমরা প্রবাসে পাড়ি জমিয়েছি। এর কারণ আমরা যেন আমাদের ফ্যামিলিকে সুস্থভাবে শান্তিমতো একটা ভরণ পোষণ দিতে পারি, আমরা যেন কারো কারো হাত বাড়াতে না হয়, এই আশায় আমরা নিজের আত্মীয় স্বজন এবং প্রাণের দেশ ছেড়ে আমরা বিদেশে
পাড়ি জমিয়েছি। কিন্তু আজকে দেখেন আমাদের দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের ছাত্র ভাইদের উপর যে নির্যাতন জুলুম নিপীড়ন শুরু করে দিছে আজকের এই স্বৈরাচার সরকার। সুতরাং এর প্রতিবাদে আজকে আমরা প্রবাসে একত্রিত হয়েছি। আজকে আমরা একত্রিত হতে পারতাম না যদি আমাদেরকে সেই সুযোগটি এই দেশের সরকার না দিত। আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি, আমরা বাংলাদেশের মাটি নেই বলে আমরা তাদের সাথে যোগ দিতে পারিনি। এর কারণে আমরা বিদেশ থেকে প্রবাস থেকে আমরা যতটুকু সম্ভব ততটুকু প্রতিবাদ করে তাদের সাথে সহযোগিতা হতে চাই। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, 1971 সালে লাখো কোটি শহীদের রক্তের বিনিময়ে, লাখো কোটি মায়ের ইজ্জতের বিনিময়ে, লাখো কোটি ফুলের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা একটি ভূখণ্ড পেয়েছিলাম, যে ভূখণ্ড একমাত্র বাংলাদেশ নামে পরিচয় পেয়েছিল। সংগ্রামী সাথী ভাইরা আমার, সেই ভূখণ্ডকে নিয়ে আজকে ছিনিমিনি করা হচ্ছে। এই ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে কথা বলার মতো শক্তি নেই, মানুষের বাক শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সাথী ভাইরা আমার, আমরা নিশ্চুপ থেকেছি দীর্ঘ সময়, কিন্তু এখন আর চুপ থাকার সময় নয়। সংগ্রামী সাথী ভাইরা আমার, এখানে আমরা কোনো দলকে সমর্থন করি না, কাউকে সাপোর্ট করি না। আমাদের মাথায় একটা বিষয় রাখতে হবে, আমাদেরকে একদিন মরতে হবে। আমাদের অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে, আমাদেরকে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে হবে, তবে আমাদের ইমান ঠিক থাকবে। সম্মানিত ভাইরা আমার, আমি আরো কিছু কথা বলতে চাই। এখানে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, যদি এই বিষয়টা আপনি লক্ষ্য করেন তবে আপনি এই ছাত্রদের সাথে যোগদান না করে ঘরে শুয়ে বসে থাকতে পারবেন না। কারণ আপনার একটা সন্তান রয়েছে, আজকে যে মা তার বুক খালি হয়ে গেছে, যে মা তার সন্তান হারাইছে, যে বাবা তার সন্তান হারাইছে, কেবলমাত্র সেই মা এবং সেই বাবা জানে সন্তান হারানোর ব্যথা। আপনি মাথায় রাখবেন, একজন বাবা রিক্সা চালায় কিন্তু তার ঘরে একটা সন্তান রয়েছে, সন্তানটা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, সেই সন্তানকে সেই বাবা চায় কষ্ট করে রিক্সা চালিয়ে তার পেটে ভাত হোক না হোক, কিন্তু তার সন্তান যেন সুশিক্ষিত হয়। দেওয়ার জন্য যতটুকু করার প্রয়োজন একজন বাবা মা ততটুকু করতে চায়, কিন্তু আজকে সেই সন্তানটাকে যথেষ্ট সুন্দর লেখাপড়া করে এত মেধা দিয়ে সে Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak tadi ya para sahabat dan teman-teman. Ada bendera Bangladesh juga, ada bendera Malaysia. Dan seharusnya para pekerja-pekerja yang dari Bangladesh itu berpikir lebih logistik, lebih panjang gitu. Kalian buat apa buat demo-demo demokrasi dekat Malaysia ini? Hanya mengganggu ketertiban dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Karena kalau dekat Malaysia ini, Mas Farhan dengar-dengar itu tak boleh berdemokrasi. Dan Mas Farhan pun ada tengok kemarin itu yang video yang berdemokrasi dekat Malaysia tentang kampung baru perumahan, kampung Sungai Baru tuh yang nak digusur itu kan. Kalau tak salah yang nak dijual kata dia. Ada juga demokrasi dia cuma dalam media sosial, ada juga sebagian warga kecil gitu. Mereka berdemokrasi di dunia sosial media gitu para sahabat dan teman-teman. Dan Bangladesh ini memang di mana-mana tempat, di mana-mana negara, pekerja dari Bangladesh ini memang banyak, dekat Taiwan, dekat Hong Kong, dekat Malaysia, dekat Arab Saudi, dekat Qatar. Mana-mana tempat memang Bangladesh ini memang banyak para sahabat dan teman-teman. Karena yang Mas Farhan tanya, yang ada kawan Bangladesh ini, negara Bangladesh ini kecil. Seandainya Bangladesh ini semua balik kampung dekat negara dia, tak muat untuk menampung warganya gitu, macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan saya harap dengan adanya video seperti ini, para pekerja dari Bangladesh itu jangan sampai melakukan demokrasi dekat Malaysia lah, karena yang ada problem itu dekat kampung kalian. Kami juga, Mas Farhan pribadi juga ikut prihatin dengan adanya konflik Bangladesh itu dengan government yang ada demokrasi. Mas Farhan juga ikut prihatin lah, karena kita sama-sama Muslim, kita macam
apa ya, kita juga ada yang orang yang seperti itu, kita juga ikut prihatin gitu para sahabat dan teman-teman. Ada support pray for Bangladesh lah. Semoga kalian itu urusannya di sana cepat terselesaikan gitu dan cepat habislah, cepat tuntas, tidak ada pergaduhan seperti itu lagi. Dan kalau Mas Farhan tengok lagi kemarin itu yang for Palestine, pray for Palestine itu memang itu layak, mana-mana negara itu memang turun jalan untuk apa ya, untuk pemerintahnya, untuk government itu untuk mensupport negara Palestina, karena negara Palestina ini ya, ada pertikaian dengan Israel yang bergaduh tuh. Memang Palestina ini orang Islam, sedangkan Israel tuh non Muslim gitu. Jadi kita support, turun jalan untuk negara-negara manapun untuk mensupport Palestina gitu para sahabat dan teman-teman. Sedangkan yang terjadi konflik di Bangladesh ini sama-sama Bangladesh lah, sama-sama negara Bangladesh, sama-sama warga Bangladesh dengan orang atasan dia, orang government gitu para sahabat dan teman-teman. Dan apabila ada kata benda yang silap, mohon dibenarkan di kolom komentar. Janji jangan bergaduh. Gitu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.